Ako balik-balikon kung ginigsulti, naa na gani mudagan sa politika, local or national levels, mugamit na gani anang kwarta, ayaw ginagbutari. Animal na. Yawan o na. Basta mugamit anang kwarta. Ikapadir, napakaroy mudagan nga di mugamit o kwarta, pulos na sila mga animal. Ay nalagbutar. Mas maig di na ka lang mubutar. Kaya nga naman, mauni rin gidangatan nato nga naay trillions nga gipangkawat sa atong panudlanan, wa na'y respeto sa katawhan nga nag-ilaid sa kalisod. Tungod anang ilang gugmas kwarta, kay bawion man gina nila. Nya kung magsigi lang gyapon ta ana ka ng mga ayuda-ayuda, magsigi lang gyapon tag linya diha. Magsigi lang gyapon tag pangayo, pilay hatag dito, pilay hatag dito, pilay hatag dito. Mao lang gyapon na itong hunahuna, mura sa tag nagdugang og hatag og yawanon nga batasan sa ato mga politicians. Do not make them evil by participating their evil agenda.